बुलेटिन में खुशामदीद। रूस के इलाके कमचटका में 8.8 के ज़लज़ले से इमारतें लरस गईं। रूस, अमरीका, जापान और चीन समेत दीगर इलाकों में सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। रूस, जापान और अमरीका में सुनामी की 3 से 4 मीटर की लहरें टकरा गईं। आगे बढ़ते हैं। भारत की नाकाम प्रॉक्सीज, फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान का अंजाम भी वही होगा जो भारत ने पहले भुगता। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही की शदीद मजम्मत कर दी। GHQ में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा, भारत रिवायती शिकस्त के बाद अब फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज को फरोग दे रहा है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत ला रहा है। फितना उल ख़वारिज और फितना उल हिंदुस्तान के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है, मगर इनका अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में भारत ने पहले भुगता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि फील्ड मार्शल ने GHQ में 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात और गुफ्तगू की। भारत की दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही की शदीद मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दोहराया। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में पायदार अमन, तरक्की और कौमी यकजहती की जरूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्द ना तो किसी मजहब के नुमाइंदे हैं और न ही किसी फिरके या कौम के। इनके खिलाफ एक मुत्तहिद कौमी मौक़िफ़ और इज्तिमाई अज़्म नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि इदारा जाती अमहंगी और मरबूत कौमी हिकमत अमली के जरिए ही सूबे को तरक्की के सफर पर गामजन किया जा सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म है, लेकिन हर किस्म के अंदरूनी या बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। निशिस्त के इख्तिताम पर एक जामे और बेतकल्लुफ मुकालमा भी हुआ। शुरका ने आर्मी चीफ से मुख्तलिफ अमूर पर सवाल किए। मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए फौजी नुमाइश पर मजबूर हो गई। कभी झूठे बयानिए, प्रोपोगेंडे तो कभी मिसाइल तजुर्बों का सहारा लेना मोदी हुकूमत की मजबूरी बन गई। भारत ने 28 और 19 जुलाई को ओडिशा की साहिल से मिसाइल तजुर्बे किए। भारत ऐसे इकदाम से हमेशा खत्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश करता रहा है। भारत की धमकियों और जंगी जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। नसर मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है, जो वॉरहेड ले जाने की भी सलाहियत रखता है। मोदी सरकार का नाम निहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव बुरी तरह बेनकाब हो गया। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुत्वा सरकार की रियासती पॉलिसी बन चुकी। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के मुबैना दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तेफाक नहीं, गोदी मीडिया का बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ना पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत है। डॉक्टर कमर चीमा साहब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। एक मरतबा फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव के नाम से लॉन्च किया गया और महज एक दिन पहले ही वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया और लॉन्च होने के फौरन बाद जो इंडियन मीडिया उसने ये बता दिया था कि ये जो दहशतगर्द मारे गए हैं वो पाकिस्तानी हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल को? हिंदुस्तान किस तरह से इस सारी सूरत हाल को हैंडल कर रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि कल आपने भारत की जो ऑपोजिशन के जो सवाल थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे, तो ये फेक इनकाउंटर जो है जिसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया, इसका फैसला किया गया कि कश्मीर में हम ये करते हैं। तो अगर सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे तो उन्होंने कहा फेक इनकाउंटर कश्मीर में करते हैं ताकि मीडिया की जो अटेंशन है वो डिवाइड हो जाएगी पार्लियामेंट और कश्मीर के बीच में। असल मकसद ये था, और आपको पता है कल जिस तरह अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने और बाकी तमाम जो इंडियन ऑपोजिशन ने सवाल किए, और ऐसे सवाल थे जिनका नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं था। वो तो उनसे पूछ रहे थे कि आप अमेरिका के सदर का नाम लो कि उन्होंने इस जंग को बंद नहीं करवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी 1.5 घंटे की स्पीच में वो नहीं कह सके। ऑपोजिशन सवाल पूछ रही थी कि आपके 5 जहाज गिरे, हमें कंफर्म करो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, लेकिन राजनाथ सिंह साहब कंफर्म नहीं कर रहे। और उल्टा
امت شاہ آ کے اپنا بتا رہے ہیں کہ جو فیک انکاؤنٹر ہم نے کیا ہے اس کے اوپر ہم کو شاباش دی جائے. یعنی کہ آپ کو جو انڈیا کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جس کے اوپر پی چدمبرم صاحب کوشچن مارک لگا سکے ہیں کہ انہوں نے آج تک پچھلے 3 مہینوں میں کیا انویسٹیگیٹ کیا ہے, تو پتا چلا کہ کچھ انویسٹیگیٹ نہیں کیا. یہ معصوم کشمیری ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, ان کے اوپر انکاؤنٹر مار کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, اوپر بندوقیں رکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں, اور نام مسلمانوں کے لے لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جناب ہماری فوج نے, سی آر پی ایف نے اور کشمیر کی پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے 3 نہتے لوگوں کو پکڑ کے جو ہے وہ مار دیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سوالوں کے جواب دے دیتے تو یہ آپریشن نہ کرنا پڑتا, کیونکہ سوالوں کے جواب نہیں تھے اپوزیشن کے, تو لہٰذا یہ کشمیر میں آپریشن ہو گیا. بالکل سوالات کے جواب نہیں تھے جس کے بدلے میں انہیں یہ آپریشن کرنا پڑا, اور ایک مرتبہ پھر سے حقیقی مقابلے میں غیر فعال ہتھیار بھی دکھائے گئے جو کہ ان کو منہ کی کھانے کے لیے کافی تھے. بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب وقت دینے کے لیے. بھارت نے میرے کہنے پر پاکستان سے جنگ بند کی. امریکی صدر نے ایک بار پھر مودی سرکار کا دعویٰ جھٹلا دیا. اسکاٹ لینڈ سے روانگی پر میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے بھارت نے تجارتی معاہدہ نہ کیا تو اس پر 25% ٹیرف لگا دیں گے. یہ بھی کہا سٹارمر فلسطینی ریاست سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی. برطانیہ کا فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کو نوازنے کے مترادف ہے. And, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. India has charged basically more tariffs than almost any other country over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. That they are going to pay 25%. Farmers doing the same as Macron, right? He's basically, is he saying the same thing? And, it doesn't mean I have to agree. They don't want Hamas stealing the money or stealing the food. The food will be properly. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹیٹ بینک جاری مالی سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا آج اعلان کرے گا. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں مسلسل کمی کے سبب شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس تک کمی کی گنجائش ہے, لیکن کمیٹی شرح سود میں 50 سے 100 بیسس پوائنٹس کمی کر سکتی ہے. آئی ایم ایف نے سخت مانیٹری پالیسی رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے. اس وقت شرح سود 11% پر ہے. گزشتہ مالی سال اسٹیٹ بینک شرح سود 22 سے کم کر کے 11% پر لا چکا ہے. مہنگائی بڑھنے کی شرح 4.49% ہے, جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار $2 ارب 10 کروڑ 50 لاکھ سرپلس رہا. تمام تاجر برادری شرح سود سنگل ڈیجٹ میں لانے کا مطالبہ کر رہی ہے. آئی ایم ایف نے عالمی معیشت سے متعلق آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ میں پاکستان کی معیشت حکومتی طے شدہ اہداف سے کم رہنے کا امکان ہے. آئی ایم ایف کے مطابق 2025-26 میں پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 3.6% ہو سکتی ہے. حکومت پاکستان نے نئے مالی سال میں معاشی ترقی کی شرح 4.2% تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا. 2024-25 میں پاکستان میں ترقی کی شرح 2.7% رہے گی. 2026 میں عالمی معیشت کی ترقی کی شرح 3.1% رہنے کا امکان ہے. 2025 میں عالمی معیشت کی ترقی کی شرح 3% رہے گی. امریکہ کی جانب سے ٹیرف ریٹ میں کمی عالمی معیشت کے لیے بہتر ہے. 2025 میں عالمی سطح پر مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 4.2% رہے گی. آپ کو خبر دیں کہ آئی ایم ایف نے 3 لاکھ ٹن چینی کی ٹیکس فری درآمد پر اعتراض اٹھا دیا ہے. تفصیلات کیا ہے جانیں گے شعیب نظامی سے. بتائیے گا شعیب. جی, آئی ایم ایف نے یہ پاکستان سے کہا ہوا ہے کہ جو آپ کا اس وقت قرض پروگرام ہے اس میں آپ جو سبسڈی بجٹ کے اندر ہوگی صرف وہی دے سکتے ہیں. تو اب جو ہے وہ 3 لاکھ ٹن چینی اگر حکومت ٹیکس فری امپورٹ کرتی ہے اس کے اوپر سیل ٹیکس عائد نہیں کرتی تو اس کے اوپر آئی ایم ایف نے اعتراض اٹھایا ہے. جو ہے ایف بی آئی کا نوٹیفیکیشن ہے 1216, اس کے مطابق جو ہے چینی کے اوپر جی ایس ٹی کی شرح 18% سے کم کر کے 0.25% کی گئی ہے. یہ صرف اور صرف اطلاق امپورٹڈ چینی کے اوپر کیا گیا ہے تاکہ ملک میں سپلائی بہتر ہو سکے. آئی ایم ایف نے پہلے 50,000 ٹن کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا اور اب جو 3 لاکھ ٹن چینی کی امپورٹ کا ٹینڈر ہے اس پر بھی اعتراض اٹھا دیا ہے. جی, بہت شکریہ شعیب. پشاور میں چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ. شہری کہتے ہیں حکومت کی مقرر کردہ ایکس مل قیمت 165 روپے پر بالکل عمل درآمد نہیں ہو رہا. بازار 200 سے 220 روپے فی کلو چینی خریدنے پر ہم مجبور ہیں. مزید بتا رہے ہیں پشاور سے نواب شیر.
خوراک خیبر پختونخوا نے چینی کی ایکس میل ریٹ جو ہے وہ 165 روپے فی کلو گرام مقرر کی ہے. آیا ایکس میل ریٹ پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ شیروں سے بھی بات کرتے. تھوڑا سا بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ 180 پہ فروخت ہونی چاہیے, لیکن گاؤں کی بات میں نہیں کر رہا. گاؤں میں تو 210 220 تک چلتا ہے. ادھر پشاور میں 190 سے لے کر 210 215 220 تک بھی لوگ بیچتے ہیں. تو حکومت کو چاہیے اور انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ بازاروں کے دورے کرے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت نے تو ریٹ مقرر کی ہے لیکن اس پر بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور مختلف بازاروں میں چینی کی فی کلو گرام قیمت جو ہے وہ 190 سے لے کر 210 روپے تک ہے, اور شہری جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اپنے ریٹ پر عمل درآمد کرے اور عوام کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف دے. قصور کے بعد ملتان میں بھی بچی سے نازیبا حرکت کرنے والا ملزم پکڑا گیا. ملزم کے خلاف ہراسگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا. واقعہ المصطفیٰ کالونی میں پیش آیا. ملزم کی موجودگی کی اطلاع پر سی سی ڈی ٹیم نے کارروائی کی. ملزم نے سی سی ڈی پر فائرنگ کر دی. سی سی ڈی کے مطابق گرفتاری کے خوف سے ملزم اپنے ہی فائر سے زخمی ہو گیا. گرفتار ملزم کے خلاف 2023 میں بھائی کے قتل کا مقدمہ بھی درج ہے. مستونگ میں 7 سال پہلے پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. واقعے کا مقدمہ لیویز تھانے میں درج کیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. مستونگ میں 7 سال پہلے پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا. واقعے کا مقدمہ لیویز تھانے ولی خان میں درج کیا گیا. مقدمے میں خاتون کے 5 بھائیوں کو نامزد کیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق مقتول میاں بیوی نے 7 سال پہلے پسند کی شادی کی تھی. راضی نامے کے بعد مقتولہ خاتون کے بھائیوں نے دعوت پر لایا. مقتولین کو پنجگور سے لکپاس آتے ہوئے نوشکی کراس پر قتل کیا گیا. پولیس کے مطابق میاں بیوی کو ان کے 2 معصوم بچوں کے سامنے قتل کیا گیا. واقعہ منگل کی صبح 7 بجے پیش آیا. پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے. ماڈل اور اداکارہ حمیرہ اصغر کیس کی تحقیقات. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ فلیٹ سے ملنے والے تمام پیالوں میں نمک موجود تھا. تفتیشکاروں نے فلیٹ سے مجموعی طور پر 6 سیمپل لیے تھے. ان تمام پیالوں میں سمندری نمک پایا گیا. گھر سے 5 مختلف پیالوں سے 5 نمونے لیے. کچن سے ملنے والا نمک دیگر پیالوں سے مختلف ہے. سمندری نمک بدبو کم کرنے کے لیے رکھا گیا تھا یا اس کی وجہ کچھ اور تھی, اس کا پتہ نہیں لگایا جا سکا. رپورٹس اور جمع شواہد پر اداکارہ کی موت کی وجہ نہیں بتائی جا سکی. شکارپور میں سنجرانی برادری کے 2 گروپوں میں فائرنگ. نوارہ گیر جان بحق ہو گئے, 2 راہگیر جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق علاقے میں کشیدگی ہے. اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے. واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. اٹک کے علاقے حسن ابدال میں جھاریکا کے مقام پر گاڑی برساتی نالے میں بہہ گئی. 5 افراد لاپتہ ہو گئے. ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ گاڑی میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سوار تھے. ریسکیو ٹیموں نے 5 افراد کو بچا لیا. انہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال حسن ابدال منتقل کر دیا گیا. لاپتہ افراد میں 4 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے جن کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے. آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں بارش کے بعد رملوہ نالے میں طغیانی آ گئی. کازوے زیر آب آ گیا. آمد و رفت شدید متاثر ہے. یونین کونسل منانا سرسالہ کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا. سماہنی میں پیر گلی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے آمد و رفت مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ شاہراہ روڈ کی بحالی میں مصروف ہے. انتظامیہ نے لوگوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے. سماہنی، برنالہ اور بھمبر میں ندی نالوں پر نہانے پر بھی پابندی ہے. پانی میں گاڑی داخل کرنے پر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا جائے گا. ندی نالوں میں بہہ کر آنے والی لکڑی پکڑنے پر بھی پابندی ہے. مانسون کے نئے سسٹم کے زیر اثر پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے لگے. اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. واسا کا عملہ ہائی الرٹ ہے. راولپنڈی نالالئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 14.5 فٹ جبکہ گوال منڈی کے مقام پر 12.5 فٹ ہو گئی. واسا نے ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. گجرات میں بھی موسلادھار بارش ہوئی. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. وزیر آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے جل تھل ایک کر دیا. ڈسکا، حافظ آباد، قائد آباد اور پنڈی بھٹیا میں بادل برسے. کئی علاقوں میں فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی معطل ہو گئی. محکمہ موسمیات نے آج پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے.
बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। गवर्नर सिंध से FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू की मुलाकात। मार्का हक जश्न आज़ादी में कारोबारी बरादरी की भरपूर शिरकत जरूरी है, ऐसा कहना था उनका। राफे हुसैन हमें मजीद इस मुलाकात के हवाले से अपडेट भी करेंगे। जी राफे। देखिए, इस मुलाकात में गवर्नर सिंध ने जो गवर्नर हाउस में जारी मार्का हक जश्न आज़ादी मुहिम की तैयारियां हैं उस पे बिजनेस कम्युनिटी को अपने एतमाद में लिया है और बिजनेस कम्युनिटी ने और खासतौर पे FPCCI ने मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर सिंध का इस मुलाकात में कहना था कि मार्का हक जश्न आज़ादी में कारोबारी बरादरी की शमूलियत इंतहाई अहम है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम यौम आज़ादी को शान शान तरीके से मनाएं। और इस हवाले से 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जो है वो गवर्नर हाउस में जो है रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम होंगे और इसी हवाले से तमाम लोगों को भी शिरकत की दावत है और शिरकत के लिए बिजनेस कम्युनिटी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो आज जो है इसी हवाले से मुलाकात हुई है FPCCI के सदर से और बिजनेस कम्युनिटी को शिरकत के लिए बिजनेस कम्युनिटी को भी मदऊ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रावे हुसैन अपडेट करने के लिए। गाजा पर काबिज सेहोनी फोर्सेस की दहशत गर्दी खत्म न हुई। सेहोनी फोर्सेस दीरुल बलाह में रात भर ड्रोन्स, रोबोट और टैंकों से हमले करती रही। 24 घंटों में मजीद 83 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। दर्जनों जख्मी हुए। शहदा में खुराक और इमदाद के मुतलाशी 19 फलस्तीनी भी शामिल हैं। मगरबी किनारे में फायरिंग से भी 2 फलस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 60,000 से तजावुज कर गई। गजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत पर बैनुल अक़वामी इदारों ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है, फौरी इक़दाम न किए गए तो बड़ी तादाद में अमवात हो सकती हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा है कि 2 रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं आ सकता। वो अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की ज़ेर एहतमाम 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम बड़ी तबाही का सामना कर रहे हैं। डरावना ख्वाब खत्म होना चाहिए। इस मामले पर रियाद में शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास भी हुआ। इजलास में मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशिशों का इआदा किया गया। काबीना में बैनुल अक़वामी और इलाकाई उमूर पे भी तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर दिया। कीयर स्टार्मर कहते हैं, इसराइल ने गजा में इंसानी बहरान खत्म करने के लिए ठोस इक़दाम न किए तो सितंबर में UN जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा। कीयर स्टार्मर ने नेतन्याहू की हुकूमत पर जोर दिया वो देरपा अमन कायम जंग बंदी पर इत्तफाक करें, UN को इमदाद की फराहमी दोबारा शुरू करने दी जाए। Will recognize the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a 2-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexations in the West Bank. इसराइल ने फ़लस्तीन को मशरूत तौर पर तस्लीम करने का बरतानवी ऐलान मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है, बरतानवी हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली फ्रांसीसी इक़दाम और दाखिली सियासी दबाव का नतीजा है। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ हमास के लिए एक इनाम के मुतरादिफ है। बरतानिया का ऐलान गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएगा। तर्जुमान अमरीकी वजारत ख़ारजा टिमी ब्रूस ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा का 2 रियासती हल के लिए इजलास हमास की इमदाद है। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में टिमी ब्रूस ने कहा, 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग को तूल देगी। ऐसी सरगर्मियां बिलवास्ता तौर पर हमास को फ़ायदा पहुंचाती हैं। UN is serving as host to an unproductive and ill-timed conference on the so-called 2-state solution in New York City. This is a publicity stunt that comes in the middle of delicate diplomatic efforts to end the conflict in Gaza. Far from promoting peace, the conference will prolong the war, will embolden Hamas, and reward its obstruction and undermine real-world efforts to achieve real peace. As Secretary Rubio has made clear, this effort is a slap in the face to the victims of October 7th and a reward for terrorism. आम खबर देंगे आपको। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात क्या है, आबिद खान से जानेंगे। आबिद, क्यों मुअत्तल किया गया है?
जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज NA 175 में जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करते हुए वहां जिमनी इंतखाबात को रोक दिया है। अदालत ने आज जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत की। इस पर अदालत ने जो कार्रवाई थी करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की, उसे भी मुअत्तल कर दिया है और इसके साथ साथ जिमनी इंतखाबात भी रोक दिए हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जमशेद दस्ती की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सियासी बुनियादों पर जो है वो उसकी रुकनीत खत्म की गई है। अदालत इस फैसले को कलअदम करार दी। बहुत शुक्रिया आपका आबिद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत KP में अमन व अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया। इजलास में आला सिविल और फौजी हुकाम शरीक हुए। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी ये एक इंतहाई अहम इजलास है। 7 माह के बाद एपेक्स कमेटी का ये इजलास हो रहा है और ये इजलास उस वक्त हो रहा है जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़म अजला हैं जिनमें बाजवड़ है, खैबर एजेंसी है और इसके अलावा शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान और जो बंदोबस्ती अजला हैं बन्नू और दीगर अजला में इस वक्त सूरत हाल काफी गंभीर हो गई अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। तो उस तनाजर में ये इजलास हो रहा है और इस वक्त जो है तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो शरपसंद अनासर हैं और फितना ख्वारिज हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं और ये जॉइंट ऑपरेशन भी चल रहा है इस वक्त। तो उसका भी जो है तो इस हवाले से इस पर डिस्कस किया जाएगा और इसकी जो सदारत है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, जिसमें सदारत वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए ज़ियाउल हक। अब भारतीय खिलाड़ी क्या नया बहाना बनाएंगे? चैंपियंस लेजेंड लीग में क्या पाकिस्तान के सामने आएंगे? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के पहले मरहले में कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार किया था। वेस्ट इंडीज से जीत के बाद भारतीय लेजेंड्स की टीम का सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट से टकरा होगा। शाकीन बड़े मुकाबले के लिए एक बार फिर से मुंतज़िर। भारतीय खिलाड़ी क्या इस बार हठधर्मी छोड़ेंगे या कल होने वाले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे? मिशन विनिंग ट्रैक पर वापसी। पाकिस्तानी स्क्वाड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां तेज कर दी। लॉडर हिल के ग्राउंड में दूसरे दिन भी प्रैक्टिस सेशन किया, साहिल पर फिटनेस ड्रिल्स भी की। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच की ओवल ग्राउंड में चीफ क्यूरेटर से बदतमीजी। क्यूरेटर ने गंभीर को पिच से दूर रहने की दरख्वास्त की थी। एशिया कप में पाक भारत टाकरे पर भारतीय हुकूमत ने गेंद BCCI के कोर्ट में डाल दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत का कहना है एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने का फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड को करना है। भारतीय वजारत खेल के जराये के मुताबिक अभी तक BCCI वजारत खेल के मातहत नहीं है। अब जो फैसला होगा वो BCCI का होगा। चीन में जारी एक्सपो में बॉक्सिंग रोबोट तवज्जो का मरकज बन गया। रोबोट रिंग में प्रोफेशनल फाइटर्स की तरह मुक्के लगाता रहा, लोग हैरान रह गए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।